Game 1. Goal! Nice keeper. Buak. Buak. Follow up. Nice one. Goal. Haha. Okay, next game, U7, pitch number 1. Okay, please prepare. Receive. Oh! Game U11, pitch number 1, 5 times, versus QCFC. Pitch number 2, U11. Nice one. Sige. Cross. Keeper. Go Tom. Buak. Ayaw na oy, kasaban na ko. Ay, kami lang kami. Mali. Oh, pangita. Kilid. Kuha na. Nice one. Dire on na space oh. Oh, kuha. Oy mo. Dula. Marco pangayog pasa. Dawatan na imuhan na. Yawa. Buak. Nice one. Dul. Press. Seconds. Wala din. Target. Nice target. Marco. U7, Defenders versus Rangers, final score 5-2. Oh, to. Sus. Salo. Last score pre. Oh, wag mo na pattern niya. 3-2. Labaw gamay ang puti. Ken, pag diyan, atras. Kami una naka 2-0. Ano pa? 2-0 niya, tuol. Di mo nga dili pwede nga kuan. Get one. Ilubong ninyo dapat pagukod-gukod di mo para gilong kayo. Kasi ginita na. Tamo ragi ikaw pre ba? Marag ako. Siya may na-foul ka ng 15. Butan kayo anak. Butan kayo na. Ay, nilusot. Shake hands, picture.